lihat teman-teman, akan menemukan mainan baru teman-teman. Yang ini mainan motocross teman-teman. Oke teman-teman, kita cari mainan berikutnya teman-teman. Taruh sini saja teman-teman. Oke. Wow, lihat teman-teman, banyak tumpukan mainan teman-teman. Ada apa saja teman-teman? Ada Spider-Man teman-teman. Oh, yang ini Hulk teman-teman. Ada bis tingkat teman-teman. Mantap. Oh, yang ini truk Molendino teman-teman. Satu set kendaraan konstruksi teman-teman. Ada eskavator, dump truk, roller, dan juga bulldozer teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Yang ini truk towing teman-teman. Let's go. Ada eskavator dan dump truk teman-teman. Besar sekali ya. Wow, lihat teman-teman. Yang ini bus telolet teman-teman. Ada truk molen besar teman-teman. Mantap. Yes. Ada Lani teman-teman. Wow. Ada anjing teman-teman. Lucu ya. Yang ini bus Tayo Station teman-teman. Ada Coco Charles teman-teman. Wow, yang ini truk hewan teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Dadah.